अंडर द लिडरशीप ऑफ विश्वेश प्रभू हे भूमिपुत्र बिल जे आसा 2021 गोवा भूमिपुत्र अधिकारणी बिल ते आमचो डिमांड आसा स्क्रॅप जावपाक जाय. नथींग शॉर्ट ऑफ बट स्क्रॅपिंग इट. आमी ताजेर नेगोशिएशन करपाचें ना. वी डू नॉट वॉन्ट एनी डिस्कशन ऑन इट. वी वॉन्ट दॅट द बिल शूड बी स्क्रॅप बिकॉज इट इज एन एफरंट ऑन अस गोवन्स. हे भूमिपुत्र कोण? आमचे जे गोंयकार आसात, जे गोंयचे हिंदू आसा, गोंयचे मुस्लीम आसा, गोंयचे क्रिश्चन आसा, ते खरे भूमिपुत्र. तुम्ही डेफिनेशनां चेंज केली आनी मागीर डेफिनेशन ते रिलॅक्स करून दुसरे करून कांय फरक जावपाक ना. ते 1961च्या पयलीं आनी तेन्नाच्यान जे आसा, नॉट 1985, ते 30 वर्सां हांगा रावले म्हणून ते गोंयकार जायना आनी तांकां आमी गोंयकाराचो अधिकार दिवपाचे ना. आमचें आंदोलन चालूच उरतलें. वी डिमांड फ्रॉम द गव्हर्मेंट, वी आर नॉट अपीलिंग, वी डिमांड फ्रॉम द गव्हर्मेंट दॅट दीस बिल शूड बी स्क्रॅप्ड. कारण हें सामकें आमच्या गोंयकारपणाचेर, आमच्या अस्तित्वाचेर, आमच्या आयडेंटिटीचेर हावळ आयिल्लो आसा. एक बिलां कितें कितें हाडत आसा सरकार आनी आमचें गोंयकारपण गोवा काबार करपाचें हें बील आसा. दीस इज म्हाका दिसता फायनल लास्ट नेल इन द कॉफीन. कारण हें वी कॅनॉट टॉलरेट. हांगा जितले गोंयकार आसा, स्वाभिमानी गोंयकार, हो आमचो सामको हल्लो जाल्लो आसा. तो 30 वर्सां हांगा येतलो आनी तो म्हणटलो तें घर आपलें म्हणून. सामको अन्याय अशें खंयच म्हाका दिसता जगान घडचें ना. सो आमी डिमांड करतात इन वन वॉयस, युनिफॉर्म सारके एका वॉयसान की स्क्रॅप द गोवा भूमिपुत्र बिल. आमी ते जळोवन उडयतले हांगा आनी वी डोंट वॉन्ट एनी नेगोशिएशन. नांवां चेंज केली म्हणून आमी बदपाचें ना. आमकां नांवां ना. आमी खरे भूमिपुत्र. जे मायग्रंट आसा ते भूमिपुत्र न्ही. सो तुमी मिसगायड करनाकात. वी वॉन्ट डिमांड इन वन वॉयस स्क्रॅप द बिल टोटली. देव बरें करूं. I'm in सगळी येलो हाय रिगार्डिंग दी भूमिपुत्री अधिकारी बिल CMान डिक्लेअर केलो आहा. फर्स्ट थिंग बिफोर गोईंग अहेड, पारेकरान सांगलोलें स्पेशल स्टेटस गोंयकारां दितलें म्हण. म्हाका खबर आसा ना हें स्पेशल स्टेटस दिवपा आहाय म्हण. दॅट टू नॉट फॉर गोवन्स, फॉर आउटसायडर्स. सेकेंडली CMाको विचारपा सोदिता तुको एजिटेशन या कोणू तुगे तेरा येताय ते एक और तुका दवरपा जायना जाल्यार यू वॉन्ट समवन एल्स टू कम एंड टेक आवर लँड एंड गो. Who are staying for years and centuries and ancestors have saved our lands. It's not for you to take and grab and take it and go. This is not in your hands. हांव हिंग गोंयचें कळ्ळें तुका. हालमाक नाका someone outsider coming and telling me, oh, I want your land. Who are you to tell it that you are going to take my land? I strictly and I condemn what CM has said and I want it scrapped. We all want the bill to be scrapped totally. ना जाल्यार एक गोंयकार सारको पेटोन आहा आनी उठ्ठलो. Same as we have saved for Konkan agitation, Goa Bachao Andolan. The same Andolan will happen in Goa now. You understand? The 15th August will break the record. None of our governments are going to spare it. गोवा भूमिपुत्रांचा. Yeah, and we want गोवा it scrapped. भूमिपुत्रांचा. स्क्रॅप द बिल. अपील उरली. That is why हम एक गोंयकाराक अपील कोताय. If 13 तारखेर government ये ultimatum, we have given him on 13th of August ultimatum to scrap this bill. If he does not scrap, एक गोंयकाराक मागोता सगळे भायर सोरे to save your own land. This is the last opportunity for you all. And we shouldn't compromise on this. We need to show them. And सांगताय we don't want means we don't want. Ultimatum is 13th of August. 15th of August entire Goa will come out for his own land rights. I do not know who has drafted this law. It is not drafted by any Goenkar. If there was any person in any drafting committee which had drafted this law, they would have said, Declare the name. The word Bhumiputra, if you card law, if you remove the word Bhumiputra from this bill, then it becomes a bill for people who are not Bhumiputras. It's very clear. So we are the Bhumiputras. So you are saying you would remove the Bhumiputra only from the bill. But it's first झाले वो कानून आयला, वो कायदो आयला. It is meant for people who are not Bhumiputras. If people who come and settle down for 5, 10, 20 years are Bhumiputras, what is the name you are giving to the local citizens like Ramesh Gowns and all of us? What you are giving? What is the name? What name should we give you, Ramesh bhai? Brother, what should we? You are not Bhumiputras. तुमका जायना ते definition जायना ते definition दुसऱ्यान कोणाक दवरला ते.
So only BJP government would come out with such stupidity. Only BJP government. Nobody else will come out with such stupidity. That is, the real people are given some other name, and the people who are not Bhumiputras are called Bhumiputras. This is only BJP Natakwadi that is going on. So this bill should be scrapped. It should be put in the mud. It should be given to earthworms, to termites. It should be burnt. It should be put in We are burning it. it should be burnt. And there is no doubt about it. Anybody who supports this bill, all the MLAs, will not get a single vote from any Goenka in the coming election. And every MLA, every MLA who comes for the vote, every MLA who comes for the vote, question you have to ask him is, did you vote for this bill? If he said, you have voted for this bill, out of my house. And if he says he has not voted for the bill, he said, why did you not vote against this bill? Why did you run away? And do you support? 10th March is first. You don't have to ask the MLA or candidate for MLA any question. Only ask the simple question. Only ask the simple question. For the government to see. Burn, So, burn the bill, burn the bill. burn the bill, burn the bill. ये बात लगला मत Governor will have no place to sign it also. Burn the bill, scrap the bill. Burn the bill! Scrap the bill. गो भूमिपुत्रांचा विजय असो! गो भूमिपुत्रांचा विजय असो! गो भूमिपुत्रांचा विजय असो! आम्ही खरे भूमिपुत्र, scrap the bill. Scrap the bill! Scrap the bill! आम्ही खरे गोंयकार, खरे ओरिजिनल गोंयकार. अरे मिनिस्टरांकडे खूप हारे जोमनी चोरलेली होती तियात मरे घाट्या सीएम यू टेक लँड फ्रॉम युअर मिनिस्टर्स Yeah, who are they to decide? Kalangut minister, Vasco minister, all the ministers have got lot of land they have stolen. This land you give the Gandhis, but let Goa be for the Goans. Yes. Who is the government to decide on our land? It is our Yes, land. I mean, this going is for- not Savant's land. Yeah, this is Savantwadi. Savant go to Savantwadi. Savantwadi. Give land there in Savantwadi, not in Goa. Gone, the bill is gone. Let someone get, let Michael Lobo give his thing. Yes. You should not say ministers. Mike, clearly the Michael Lobo. Yes. One, seven, promote seven. Say it like this. No need to get scared. They want to get the property. PM. Get them. They have robbed a lot of hills, fields. Party मारा तो वाले बिल पास होता पुत्र है वाट लाली सगळे हे आता हे आमी जे गोंयकार आहा न्हू ते गोंयकारांक आमकां वाटेक जे स्क्रॅप करपाचे हे कोण कोण वावुरता पळय तेंचें काम हें आसा म्हणजे गोंय हें स्क्रॅप करप आनी आमकांय बी त्या स्क्रॅपान लडोवप गोंयकारांकूय ओरिजिनल जे गोंयकार आहा तांकां लडोवप म्हणजे कांय ना निमाणें झिरो आनी तेंचें बरें करप कोणाची तांकां सगळें वाटप सगळें पयशे घेवन आता तुका प्रमोद सीएमाक कितें सांगपाचें आहा हेजेर प्रमोद ते सीएम हे मनीस हे बेश्टे कोणें हांकां हाडून पळय बसयला म्हणून हे मनीस कसले प्रमोद सावंत मनीस तो आयज ताणें भुमी अधिकारी म्हणून बिल ताणें इंट्रोड्यूस केलां जे कोणाक फायदो आहा तेजेर कोणाक फायदो आहा आमकां तेंचो कांय फायदो ना आमकां हो फक्त दोळ्यांक पाणी लावपाक उदीक लावपाक गोळ्यांक आमी हेंच्या हेजेर रावपूच ना कोण हे कोण केल दे पळय हाय केल दे हे फक्त आपली पोटां भरपाक आनी आमकां वाऱ्यार उडोवपाक तुमी आतां इतल्या वर्सां जियेला हय आतां तुजी उरल्या ती सगळी तरणाटी आतां जी तुमची भुरगीं बी आहा हय तांकां कसले त्रास जातले बिल येतकच तें बिल येतकूच म्हणजे तांकां कांय फायदो मेळचो ना कांय कोणाक आमचे गोंयचे जे मनीस आहा तांकां कांय फायदो मेळचो ना ना प्रमोद सांगता गोंयकारांक फायदो जातलो म्हणून गोंयकारांक कितें आहा हे प्रमोद कोण हो प्रमोद कोण हो तेजे पयलीं काडूंक जाय आमच्या मनशांनी सगळ्यांनी हो प्रमोद कोण हो प्रमोद हे सगळें लुटपाचें आपल्याक कितें मेळटा तें पळोवपाचें आमकां न्हू खरें ओरिजिनल गोंयकारांक न्हू
नमस्कार, हांव सलमान खान, गोंयचो भुमिपुत्र मुस्लीम. हांव ह्या बिलाक इतले प्रॉब्लम जाला, म्हाका डिस्टर्ब जाला म्हाज्या मायंडान ते हे बील वाचून सुद्दां की हांव तुमकां सांगू शकना. हो बील हो आमचा आमी एक गोंयकार म्हणून कशें आमकां कळटलें. वॉट इज आवर हाव यू वील रेकॉग्नायज दॅट वी आर गोंयकार बिकॉज ऑफ आवर लँग्वेज कोंकणी. टुमॉरो यू गिव दीस पीपल ऑल द भुमिपुत्र रायट. वॉट वील बी आवर लँग्वेज ऑफ दीस लँड? कन्नड, तमील ऑर कोंकणी? वॉट इट वील बी? इट इज आवर आयडेंटिटी. तुमकां इतलें हें ना की तुमी आमची आयडेंटिटी काबार करता. यू हॅव सीन पीपल गोईंग वर्कींग आवटसायड अब्रॉड, तांकां ते थंय हें दिता, सिटीजनशीप दिता थंयची दुबयची ना दिना. हे लोक हांगा कामाक येयला आनी तेंचे जे इम्पॉर्टन्स आसा ते तितले पुरता आसूंक जाय. भुमिपुत्र हे न्हू, दीज आर नॉट भुमिपुत्र. हांव एज अ गोवन मुस्लीम आय एम व्हेरी प्राऊड टू बी अ गोवन मुस्लीम and I condemn this Bhumiputra bill. On the 15th, I ask all the each of the Goan people to come to the ground and scrap this bill. Thank you.